state government of Goa is not focused. Education is one of the most important subject along with health and so I am continuously in touch with the school authorities, and through MP-led fund we are trying to upgrade some schools, their labs. In some places they require robotic things, IT solutions, IT labs. So we are focusing on that so that it helps the students, because if the country has to march forward and the state has to march forward, we have to ensure that the students are exposed to the latest technology. So through MP-led fund, we have been involved in upgrading the IT labs of lot of schools. Plus we have given them boards, smart boards. There were smart boards given previously also. This year also we are focusing on smart boards, because that is the future. Maybe something new will come later on, but आमचो focus on education, because finally students are the future. You give them good education, expose them to good technology. Once they pass out, when they go out, they step into the world, they should not find something new. They should be familiar. Yes, आमचे हांगा शिक्षण जाला, we are used to this technology. So that has been our focus. Captain, there is a school in Kalakona, St. Francis Xavier School. For that school, government is not giving any funds. What do you it is what I have come to know. It is very, very petty politics. If need be, I will speak to that MLA who is the speaker, honorable speaker, Mr. Tavadkar. If need be, I will speak to him. Because education bhedbhav asung upkana, discrimination aspak zaina. All children are the same. So the other school which is suffering, I have stepped ahead, because some parents approached me, आमच्या इस्कॉलाक मातसो आधार दी, and whatever help is required, I will extend the help. Because इस्कॉल या MLA चे त्या MLA चे नहीं, school belongs to the children, it belongs to the future of the country. No, the MLA has already given an NOC that he has no objection if that school is given grant. But the education department has still not, even this issue was raised in the assembly. So I will try and find out who is behind this. If the education department is playing dirty and ensuring that that school does not get aid, or the salaries to the staff and teachers are not paid under that aided school scheme, then rest assured I will go after the education department officers and I will expose them. Because तांकां पगार कोणाचो मेवता? हे आवय बापायचो न्ही जी भुरगीं इस्कॉलाक धाडटा. I can challenge these education officers, sit in front of me and let's have a debate. You are playing with the future of the children. Otherwise we will put a charge against them. Even after retirement, we will haunt them in their houses. These are the people who destroyed the education system of Goa. आणि आता पगार घेतात, हे पेन्शन घेतात लोकांचे, ज्या लोकांच्या भुरग्यांचो फुडार पाड घालो पळय तो. I don't mince words. We will go. It's a warning to those government officers who are playing truant and dirty with children. Even after your retirement, we will go after you. दुखीची गजाल म्हळ्यार डेव्हलपमेंट एक्सपान्शन ऑफ रोड करता तुम्ही काप्रेश्वर देवाचे देऊळ म्हणून उडयले. कोणाचो डेव्हलपमेंट? देवाक विसरले. आणि वो जेन्ना पार्लमेंटान आमी हो विषय काढलो रोखडोच दुसऱ्या दिसा ह्या सरकारान डिक्लेअर केले आमी परते बांदता देऊळ त्याच जाग्यार. सो कित्याक ओडूंक नाशिल्लें तुमकां? कोणाचें आयकल्लें तुमी? कोण ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिझनेसमॅनाच्या अंडर तुमी प्रेशरार येतात? आता शिवोले आमी पळयला, अंजुना पळयला, कशें थंय खुरीस बिरीस कंपाऊंड ते मोडल्यात आनी आमी त्या लोकांक प्रॉमिस केला जो MLA रिस्पॉन्सिबल आसा तो काँग्रेस पार्टी लोकां बरोबर तांच्या फाटल्यान घातले, सोडचे ना. ते दीस काबार जाले की दादागिरी करून दुर्गा मोडून लोकांची घरां मोडून ते काबार जाले. वी विल बी विथ द पीपल. नेक्स्ट, आमचे लोक, खुबशे लोक आदी सान कॅज्यू कल्टिवेशनाचेर पट चलयतात, काजी करतात आनी ते फक्त सिजन थोड्याच म्हयन्यांक आसता. तांकां कितें सपोर्ट प्रायस दिता? ह्या सरकाराच्यान करूंक जाता. हो हांवें विशय पार्लमेंटान काडलो की देर हॅज टू बी
एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इन्क्रीज करपा जाय. तुम्ही पळय दितात ज्या तो जो काजी करतात ताका पळय तुम्ही कितलो पळय MSP दिता. ताजे इगीन चोड जोडटा कोण तो एक शॉप घालून बसला पळय तो गोवा कॅज्यू नाल्यार आनी कितें आनी तो करता खरें काजी तो बाबडो आमी हिंदीन म्हणटा खून पसिना तो काडटा बाबडो तातूंतच मरता ताका कांय दिना तूं. आमचो MLA बाब एल्टन डिकॉस्टान एसेंब्लीनूय काडलेलें सपोर्ट प्रायस तांचो इन्क्रीज करपाक. हें आमी पार्लमेंटान काडलें की थंय सान तुमी हांची देखभाल करा म्हूण. तुम्ही आयकलां आसतलें ह्या दिसांनी 310 कोटी प्रोजेक्ट ड्रेजिंग करूंक सोदता जुवारी मांडोवी आनी कुमारजुआ. हे ड्रेजिंग कोणाक लागून करतात. आमी 1 वर्स पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान सांगुल्लें की एक बरी 7-8 मावयांची डेकांची काजिनो येवपाची आसा. हे आसा ते रिप्लेस करपाक. तांकां जेन्ना व्हडली येता तेन्ना ड्राफ्ट पळय म्हणटा शिप ड्राफ्ट तो वाडोवचो पडटा. ते वाडोवपाक लागून कोणाक तेकोत म्हूण ते ड्रेजिंग करता काजिनोवाल्यांक फावर करपाक. 310 कोटी आमच्या लोकांच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे तुम्ही मोडटात. कॅपिटल ड्रेजिंग करता. तुमचे कडेन 10 कोटी ना मोडपाक जायना. बोमाची 4 देवळां आसा आमची. 10 कोटींनी तुमच्यान एक्वायर करपाक जमीन बायपास करूंक जाता. ते 10 कोटी तुमचे दिवंक जायना आनी 310 कोटी तुम्ही काजिनोवाल्यांक हेल्प करपाक तुम्ही ड्रेजिंग करता. 270 कोटींची तुम्ही जुवारीचेर वयर हॉटेल बांदता. त्या हॉटेलांत तुमकां आनी आमकां कापासाद आसतली फायनान्शियली वचपाक थंय एक च्या पिवपाक. 270 कोटी तुमचे आनी आमचे टॅक्स पेयरांचे. फक्त श्रीमंत लोक येवपाक जातले थंय. म्हळ्यार 10 कोटी तुमच्यान तातूंतले मोडपाक जायना आमचे बोमा दिवळां साल्वार करपाक. कोणाच्या अंडर काम करता हो सरकार. नेक्स्ट आमचे गोंयचे भाव भयणी म्हणटा आमी जे हातून आसा आमचे शिपिंग इंडस्ट्रीजान काम करतात. आख्खे प्रोटेक्शन फॉर इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरियाज and this is connected with the 3 linear project. आमचे जे डबल ट्रॅकिंग एक्सपान्शन ऑफ रोड आणि तो तामनार प्रोजेक्ट हाडून सोदताले पयले. हातून तांणी लाखांची लाखां झाडां कातरून उडयले. दोंगर कातरून उडयले. कर्नाटकाचो सरकार जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हा तांकां परमिशन दिना म्हूण डिले जाल्ली आसा. म्हणजे आमचो सरकार ह्या प्रोजेक्टाक असलो तेंको दिल्लो आसा फूल पुश दिता आनी आमकां कांयच फायदो ना. आमकां फक्त नुकसाणूच आसा. कोळसो हाडटा तो कोणाक आमकां न्ही. तो कर्नाटकाक घेतलो आनी कर्नाटकाचो एनवायरमेंट मिनिस्टरान हाडान दवरला आनी आमचो सरकार फूल स्विंगान वता. आमचे बाब ऑर्विलाचेर बाब वॉलेन्सियो सरपंच ऑफ वेल्सांव आनी एक ओनर प्रॉपर्टी बाय सेंड्रा तांचेर केस केल्या आनी फ्रॉम काँग्रेस पार्टी आमी तांकां इश्योरन्स दिला. स्पेशली सरपंचीक आनी ती ओनर प्रॉपर्टी ओनर आसा ती जी पुर्वजांची जमीन आसा 250-300 वर्सांचे आमी इश्योरन्स दिला. काँग्रेस पार्टी तांचे बरोबर आसतली लढाई करतली. लिगल पासून जाल्यार आमी तांचे बरोबर रावतले. विथ दॅट आमी सगळ्या लोकांक इश्योरन्स दिता गोंयच्या की आमी तांचे बरोबर आसतले. काल आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाब अमित पाटकरानूय स्पश्ट करून सांगला आमी लोकां बरोबर आसतले. असले केन्ना अत्याचार जाता पळय ते. नेक्स्ट म्हळ्यार